Nih, intro dulu guys. Intro dulu. Trust me, darling. Trust me, darling. Look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise. Tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna dig. Wish I could erase it. Think that I believe that I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Now you know. I'm a bad liar. Bad liar. Yo ngene. Karena aku tapi temen Berburu anu guys, kowak di malam hari. Ini Di malam snipernya, hari. shooternya ini. Di area pertambakan. Kaget guys. Ini anu. Ya, ini adiknya sniper Sidoarjo. Guys, baru poin 2. Ini meneng kabeh ngene nyingkir. bebek tua bes. Bes. Iya, wingi. Untuk cara menangkal virus corona itu bagaimana, Mas? Makan kuah ya. Bedil. Makan apa? Bedil katanya. Makan bedil. Makan bedil itu bagaimana? Menangkal corona itu makan kuah. Makan kok ya, Mas. Dimasak apa itu? Dimasak apa? Rica. Ya. Rica. Kalau manu kalau Apa itu? Apa bedil? manu mau tuh kente. Mana opo kintir? Kok Gablek kok anu. Coy. Manu anu mandar. ayo guys pindah guys. Lanjut ah. Lanjut guys. Ya, lanjut. Ke sana guys. Kita Grilia.